Le grand dialogue. Sigi Kafoba. Edouani wa Makaran. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le grand dialogue. Studio Tamani lamɛbagaw ana an filɛlikɛ jama an minnu bɛ kan an lamɛn ni waati na ani an minnu bɛ kan an lajɛ ni waati na an b'a fɔ ko aw dɔn se bi Sigi Kafoba kɛnɛ kan an bɛ Sikaso yan nɔ bi an bɛna kuma malnutrition de kan ni a dɔw b'ale wele ko balokojuguya a yera k'a fɔ Sikaso ye sɛnɛkɛ marabolo ye ka caya a yera fana k'a fɔ ko balokojuguya o de ka ca Sikaso marabolo kɔnɔna la yan nɔ mun de nana ni o waleya in ye fɛɛrɛ jumɛn de ka kan ka sɔrɔ o la yaasa an ka o ɲininkali ninnu ka se ka jaabi an ni docteur Filaɲuma Jalo ale ye médecin généraliste ye ale b'a an bolokɔrɔ an ka wele sera docteur Abdoulaye Konɛ ma ale ye point focal de la malnutrition de la direction régionale de la santé ale ye o ye an ka wele sera Adama Watara fana ma ni ale ye cikɛla ye ne yɛrɛ tɔgɔ Asetu Kante Momini Sendebu ale ni Nohom Jire olu bɛ nɛgɛw kunna aw bɛɛ lajɛlen dɔn si. Le grand dialogue. I n'a fɔ an bɔra k'a fɔ cogoya min na sisan nɔ Sikaso ye marabolo ye sɛnɛ marabolo don a yera k'a fɔ fana ko balokojuguya o bɛ yen nɔ ka caya docteur Abdoulaye Konɛ bonsoir. Bonsoir. Yali malnutrition ni dɔw b'a wele ko balokojuguya a bɛ lahalaya jumɛn de la Sikaso marabolo kɔnɔna la. Bon an bɛ fo k'i waleɲuman dɔn y'an wele ka na sigi kɛnɛ kan diyara n ye kosɛbɛ parce que ni ka occasion fana mɔgɔ bɛna faamuya ka fɔ Sikaso balojuguya bɛ position min na donc sanni da don kuma na donc c'est pas le point focal de la malnutrition mais c'est le point focal de nutrition de la région donc Sikaso comme y'a fɔ cogo min na waati kɛra fɔlɔ Sikaso kun balojuguya kun ka jugu ni bɛɛ ta ye waatiw tɛmɛna cɛsiriw kɛra baaraw kɛra fo ka s'an bɛ yɔrɔ min na bi n bɛ se ka fɔ caman bɔra la balojuguya yɛrɛ suguya saba ye mais mɔgɔw b'o sinsin kelen dɔrɔn de kan an b'a fɔ ko malnutrition aiguë mais bi an bɛ yɔrɔ min na bi mun ka jugu Sikaso bilen mun bɛ k'an kɔnɔ gan kosɛbɛ o ye malnutrition chronique de ye sɔrɔ min ye malnutrition aiguë an sera ka caman k'o la parce que a bɛ fɔ tuma min na komi n y'a fɔ i ka kuma na ko Sikaso balojuguya kun ka jugu ni bɛɛ ta ye o waatiw kɛra mais an bɛ se k'a fɔ o tɛ bi ye parce que an bɛ yɔrɔ caman ɲɛ bi n'o ye malnutrition aiguë ye mais mun ma ɲi kosɛbɛ hali bi tugun an b'a fɔ ko malnutrition chronique parce que n'a y'a jateminɛ ka daminɛ 2011 la an kun bɛ 100 30 ani murumuru 5 la malnutrition chronique la bon aiguë an kun bɛ 7, quelques % na an b'a fɔ 100 7 ani murumuru 5 jate mais baaraw kɛra bi an bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ 2020 enquête systématique kɔfɛ malnutrition chronique Sikaso an bɛ ne 100 an bɛ 24 ani murumuru 4 na n bɛ se ka fɔ caman kɛra parce que o yɛrɛ ye fɛn pour que ale lajigin pour de 1% o baara dan ye donc ni mɔgɔ min sera ka bɔ fo 35 murumuru 5 ka se 24 ma an ma se k'a fɔ ko dɔ kɛra donc malnutrition chronique an b'o au niveau dɔ yɔrɔ la mais mun ye malnutrition aiguë ye bi 2020 kɔnɔ d'après l'enquête SMART Sikaso bɛ n'i y'a sigi 100 an bɛ 5 murumuru 8 la n'a fɔ ko 5,8% donc o la juguman yɛrɛ 1% ye donc an bɛ se k'a fɔ an ma jan hali bi objectif la n'o ye ka jigin 5% duguma o ye balojuguya lahalaya ye Sikaso bi n bɛ se k'a fɔ bon caman kɛra la min ye malnutrition aiguë komi n y'a fɔ n ka kuma na vraiment an jiginna kosɛbɛ parce que laɲini ka jigin 5 de duguma mais an bɛ 5 murumuru 8 la an bɛ se k'a fɔ an ye baara kɛ la voilà min ye dɔn nin ye malnutrition chronique o de ye 24,4% ye laɲini fana ka jigin 20 dugumaw la n bɛ se k'a fɔ dɔ kɛra mais hali bi dɔ wɛrɛ bɛ ka kɛ tugun voilà. Docteur Filaɲuma Jalo yali mun yɛrɛ de bɛ na ni balokojuguya in ye. Asetu n b'i fo i ka wele la a ye ci bila an ma a diyara n ye ne ye docteur Filaɲuma Jalo médecin généraliste n bɛ baara kɛ hôpital-ba la Sikaso précisément denmisɛnninw ka furakɛli yɔrɔ ni a bɛ fɔ o ma ko baloko dɛsɛtɔw ka yɔrɔ voilà donc n'i y'o ɲininkali kɛ o diyara n ye i ko min bɛ na ni balokojuguya ye baloko dɛsɛ ou balokojuguya voilà donc a kun ka ca kɛlɛw b'a la balokojuguya ka ca kɛlɛ bɛ yɔrɔ mun na voilà donc
sévrage brusque dabɔli joona ou bien k'a den to yen ka sin min fo ka se dabɔli wagati ma k'a sɔrɔ i tɛ dumuni wɛrɛw d'a ma ka sin ka bali ka n'a dabɔ donc o bɛ na ni balokojuguya ye k'an ka den dege dɔɔni de dumuni na depuis n'a sera kalo 6 ma dɔrɔn dumuni kan ka introduit dɔɔni voilà donc o dumuniw fana b'u damana olu conseils bɛ di dɔgɔtɔrɔsow la bolociw senfɛ soit consultation senfɛ donc an y'a jateminɛ k'a fɔ denba caman bɛ sin de di den ma fo ka se dabɔli wagati ma ou bien n'u ye garizigɛw sɔrɔ o fana ye a kun dɔ ye donc n'u y'a dɔn k'a fɔ k'u lajɔlen don dɔrɔn u bɛ sin ka suko ni dugusajɛ cɛ ka den dabɔ donc o bɛ na ni balokojuguya ye parce que den bɛ jigilatigɛ a degelen tɛ fɛn minnu na e nana k'a dabɔ sin na ko f'a ka o dumuniw dun donc o bɛ na ni balokojuguya ye fantanya o fana b'a la donc furakɛli parce que an y'a jateminɛ k'a fɔ mɔgɔw tɛna ni denw ye dɔgɔtɔrɔso la joona donc banamisɛnninw b'a minɛ kuma bɛɛ a man kɛnɛ kuma bɛɛ a man kɛnɛ bon furakɛliw bɛ kɛ sa mais a bɛ se ka kɛ furakɛli ninnu adaptelen tɛ parce que an bɛ farafin furaw kɛ c'est vrai hali n'o tɛ nɔgɔya kɛ an tɛ wuli a kumana ka se dɔgɔtɔrɔsow la kɛnɛyasow la fɔ a ka juguya donc plus a bɛ juguya den bɛ dɛsɛ ka taa fɛ de farikolo min b'a la o bɛ taa dɔɔni fo ka n'a dɛsɛ k'a kɛ balokojuguya ye n bɛ se k'o damadamaw de fɔ a kun na. mais Sikaso marabolo kɔnɔna la dumunifɛnw bɛ yen nɔ mun de bɛ na ni Sikaso ta ye. bon dumunifɛnw bɛ Sikaso dumuni y'a fɔ cogo min dumunifɛn variété bɛɛ bɛ sɔrɔ yan fɛn o fɛn min bɛ région na a bɛɛ bɛ bɔ yan de presque donc min bɛ na ni yan ta ye an bɛ se ka explication min d'o la o ye a dunbaliya ye Sikaso kaw bɛ fɛn minnu sɛnɛ en général o t'a dun dumuni min bɛ dun yan duw kɔnɔ ka caya o ye kaba ye kaba de bɛ dun ka caya donc u bɛ saɲɔ minnu sɛnɛ en général u b'a feere u bɛ keninge minnu fɛnɛ u b'a feere sɔ u b'a feere pomme de terre fɛn o fɛn min u b'a bɛɛ de feere donc olu yɛrɛ fɛ o ye dugubakɔnɔmɔgɔw ka dumuni de ye wa an kɔni ma jaabi sɔrɔ o la donc u ti o fɛnw di denw ma et puis tabu ka ca ni n ko tabu o ye comment dirais-je bamanankan na u tanamafɛnw voilà donc nin man ka di den ma nin man ka di den ma nin man ka di den ma o dama donc an bɛ t'o la den farikolo mago bɛ fɛn dɔw la a t'a sɔrɔ donc n'a t'olu sɔrɔ wajibi o bɛ yira kɛnɛ kan ni balokojuguya taamasiyɛnw ye. Adama Watara aw minnu ye cikɛlaw ye yari aw kɛlen don ka jumɛn de bila aw yɛrɛ ka dunta kama aw bɛ jumɛn de dun. ne ma bɔ an la an bɛ comtɛri sɛnɛ an bɛ min bila an ka dunta kama n'an y'a sɛnɛ sisan n'an y'a se ni daba ye minnu tigɛ an bɛ se k'olu dun parce que olu tɛ se ka bila ka mɛn olu fana tɛ san sugu la bon ani dɔ bɛ yen ko si kɔrɔkɛ an b'olu fana an b'o dun bon an bɛ fitininw bila bon a fana bɛ to cogo la bon sisan fana waati dɔ bɛ na k'a bɛ piti sɔrɔ n'a bɛ piti sɔrɔ waati min na an b'a feere parce que 31 waati an b'a bɔ ka feere wa ɲinan an sɛgɛra dɔɔni parce que comtɛri nana kɛ nɛnɛmakɛ ɲinan nɛnɛmakɛ sanji fana ma fori an ye comtɛri kun fɔlɔ min dan a caman tiɲɛna dɔw yɛrɛ ko bɛ yɛrɛ dugu bɛ a bɛ san 10 bɔ ɲinan tan ɲɔgɔn de bɛ sɔrɔ ka ye nɛnɛmakɛ comtɛri tiɲɛna bon comtɛri min yɛrɛ danna n'a tiɲɛna a cayara kojugu dugu yɛrɛ dura mɔgɔ kelen yɛrɛ bɛ hectare kelen a bɛ tiɲɛna hectare kelen na kan ka bɛ kɛ su 25 le ma o comtɛri o ni tɛ engrais ra engrais fana bɛ taa bɔrɔ 25 la bon n'a fara ɲɔgɔn kan wari ka ca kojugu bon an kɔni b'a ɲini a fɛ a ka ɲɛfɔ ɲɛmɔgɔw ka se k'an dɛmɛ comtɛri si ale ni engrais kura walasa Sikaso bɛ se ka nafa sɔrɔ comtɛri la dun taara cogo min k'an nafa cogo min. mais kun jumɛn de b'a to aw yɛrɛ tɛ se ka aw bɛ dannifɛn minnu sɛnɛ aw yɛrɛ tɛ se ka ɲuman dɔ bɔ k'o kɛrɛnkɛrɛn aw yɛrɛ a b'o dun. bon ɲuman dɔ bɛ dun an bɛ ɲuman dɔ dun mais a bɛɛ tɛ feereli quoi an b'a dɔ dun mais sisan n'a nana min kan ka mara an b'o mara quoi sisan min bɛ sisan an bɛ taa dɔ bila chambre la parce que chambre b'a kama minnu bɛ chambre la an b'o feere waati na sisan yɛrɛ a kilo yɛrɛ wari ka ca sisan dɔɔni o b'a san an sɛnɛkɛlaw bolo sisan 60 sugurɔ détail u b'a détail feere 70 o ye kumaba ye bon walanka o b'a ta an bolo 40 sugurɔ u b'a feere 50 o ye sisan bon n'a fɔra sisan Sikaso yan an waati min kɔnɔ waati ma nɔgɔ gɛlɛya bɛ yen fɛn bɛɛ bɛ yen
Docteur Abdoulaye Kone, yari baloko juguya in kɔlɔlɔ ye jumɛn ye Sikaso marabolo ka taaɲɛ kan? Bon, sani ngo question jaabi n bɛ dɔ fara docteur ta kan. Parce que Sikaso baloko juguya in je pense que kuma fɔra ka fɔ parce que a kun ka ca fo ka se que kalan kɛra a fɔ ma ko le paradoxe de Sikaso. Ne b'a dɔn kumaw fɔra parce que u tun tɛ dɔwɛrɛ bɛɛ b'a dɔn Sikaso ye sɛnɛkɛdugu ye. Dubaw fana ka ca yan. Parce que waati dɔ kɛra Sikaso b'a sɔrɔ ni sɛnɛ kɛra suma bɛ mara. Tout le monde n'a pas accès. Ça dit bɛɛ bolo ta n'a fɔra tout le monde n'a pas accès. Suma tun bɛ bila fɔlɔ fo ni san commencera ka na pour que suma ka se ka bɔ ka di mɔgɔw ma. Donc tun kɛra gɛlɛyaba ye Sikaso fo ka se que malnutrition sera degré dɔ la. Ani adama fana kuma min fana fɔ an tun bɛ fɛnw sɛnɛ an t'a dun. Parce que bɛɛ tun y'a nafa dɔn Mali la. Je pense que baara caman kɛra o sansi kan. Mɔgɔ y'a faamuya sisan voilà n ye chiffre min fɔ sisan a yɛrɛ caman jiginna sisan. Bon balo juguya kɔni bɛ yen bɛɛ b'a dɔn kɔlɔlɔ kɔni ka ca. Kɔlɔlɔ fɔlɔ yɛrɛ o kɔni du ta ye. Hali gatigɛ yɛrɛ n'a fɔra kuma bɛɛ ko den man kɛnɛ. Bɛɛ b'a dɔn ko balo juguya n'a denmisɛnnin minɛ sani ka se du yɛrɛ ta ma fɔlɔ a kɔlɔlɔ yɛrɛ min ye denmisɛnnin yɛrɛ kan fɔlɔ. A bɛ denmisɛnnin ka hali diɲɛlatigɛ a b'a nagasi. Parce que balo juguya denmisɛnnin na a b'a kunkolo dɔgɔya de ka kunkolo zɛmɛ dɔgɔya. Donc hali a ka réflexion tɔ ta tɛ kelen ye. O y'a sɔrɔ n'a den donna école la a ka kalanko tɛ ten. Parents bɛ baga ma il n'est pas intelligent a bɛ ten ka taa sɔrɔ depuis a fitinin peut-être balo juguya min y'a minɛ a jouera a kunkolo kan. De b'a sɔrɔ hali a kalan bɛ gɛlɛya o ye gɛlɛya fɔlɔ ye. Filanan min o ye dutigi yɛrɛ ta ye. N'a fɔra chaque fois ko den man kɛnɛ i bɛ dɔgɔtɔrɔso la ou bien a bɛ ten i b'a dɔn warimisɛnnin tɛ se ka mara poche kɔnɔ bilen. Tuma bɛɛ o gɛlɛya de bɛ yen. A bɛ se ka kɛ sababu yɛrɛ hali a bɛ na ni furusa dɔw yɛrɛ ye. Gɛlɛya ka ca n'a bɔra du fana na an bɛ se ka taa hali bon ni gɛlɛya bɛ du kɔnɔ donc commune b'a senti o diyagoya dugu b'a senti parce que a fɔra ko dugu denmisɛnnin saya ka ca a ɲɛtaa ka gɛlɛn parce que denmisɛnninw de ye baarakɛla donc ni dugu denmisɛnnin saya cayara dɔrɔn i b'a sɔrɔ a ɲɛtaa ka gɛlɛn parce que mɔgɔkɔrɔba tɛ se ka baara kɛ denmisɛnninw ma o y'a gɛlɛya dɔ fana ye donc gɛlɛya bɛ taa se fo commune ma ni commune ma yiriwa cercle tɛ se ka yiriwa donc fo ka se région fo ka se jamana ma donc n bɛ se ka balo juguya yɛrɛ a kɔlɔlɔ a ka ca. A ka jatew la baloko juguya a ka ca denmisɛnnin kunda de wa walima a ka ca makɔrɔba kunda de? Bon on peut dire a ka ca denmisɛnnin kunda parce que jamana ka politique yɛrɛ orientera ka ɲɛsin denmisɛnninw ma ne ka daminɛ depuis o bangedon fo san 5 donc olu de sinon a ka ca a bɛ bɛɛ la mais politique ko don jamana ka politique ɲɛsin denmisɛnninw ma kosɛbɛ ani muso kɔnɔmaw ani muso min jiginna n'u ka sin di den ma vraiment problème chez nous là ça pour les couches vulnérables, les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes, les femmes allaitantes, les personnes vivant avec le VIH et les personnes vivant avec la tuberculose. Donc vraiment politique chez nous là plus particulièrement les enfants de moins de 5 ans. Ta ka salu la kosɛbɛ banga politique chez nous là ka olu dépisser ni ko comme ya fɔ kuma na denmisɛnnin saba dugu développement di. Donc on fait tout pour vraiment sauver cette couche vulnérable. Voilà, sinon a bɛ se ka bɛɛ minɛ. D'accord. Docteur Flagnement, aw bɛ aw ka prise en charge a b'a kɛ cogo di? Prise en charge bɛ kɛ niveau 3 de la mais anw ka niveau o ye hôpital ye donc n'o ye URENI ye donc o ye unité de récupération et d'éducation nutritionnelle intensive donc baloko juguya bɛ denmisɛnnin minnu na ni gɛlɛya b'a kɔrɔ n'a fɔ bana wɛrɛw b'a la min ni baloko juguya dɔrɔn tɛ kelen parce que baloko juguya ye bana ye mais ale prise en charge ka nɔgɔn ka tɛmɛ ni kɔlɔlɔ wɛrɛw farala kan i n'a fɔ sumaya b'o la farikolo ji ka dɛsɛ n'an b'a fɔ o ma déshydratation o b'o la pneumonie ninnu olu b'o la donc n'o bɛ den minnu na o prise en charge o tɛ se ka kɛ dɔgɔtɔrɔso fitinin ninnu na n'o ye CSCOM ye donc obligatoirement olu bɛ ci ka na anw ma URENI la donc o prise en charge bɛ kɛ cogo min ni denw nana tiɲɛ don a bɛ fɔ fu de don mais fɛn dɔw bɛ yen o bɛɛ tɛ fu ye voilà par exemple analyse dɔw bɛ yen olu bɛ kɛ fu mais dɔw bɛ yen olu tɛ kɛ fu donc dumuniw fanfɛla la dumuni minnu bɛ d'u ma o ye nɔnɔ dɔ bɛ yen an b'a fɔ o ma F75 donc o bɛ d'u ma F100 bɛ yen o fana bɛ di PPN bɛ yen n'o ye tigɛdɛgɛni o fana bɛ di donc o dumuni suguya 3 de bɛ yen min bɛ di baloko juguya bɛ denmisɛnnin minnu na maintenant furakɛli tɔw n'o ye bana min bɛ min na ni sumaya de don ni fɛn tɔw minnu de don bana wɛrɛ minnu de don donc olu furaw ni min bɛ yen o bɛ k'u la mais ni
sɛgɛsɛgɛliw kɛra k'a fɔ ko nin bana masina in de bɛ yen nin fura tɛ anw ka dépôt kɔnɔna na donc on est obligé k'o fura sɛbɛn. Yari a bɛ o sisan ani denmansaw an n'u bɛ masala yari suivi bɛ a kɔfɛ. Suivi b'a kɔfɛ depuis hospitalisation kɔnɔna na suivi bɛ yen sani hospitalisation yɛrɛ cɛ consultation externe n'o ye den lajɛ ye i n'a fɔ den man kɛnɛ nana n'a ye dɔgɔtɔrɔso la donc depuis o wagatiw n'an bɛ denw ka taille ta janya an b'u poids ta tableau de Z score bɛ yen nɔ donc an bɛ évaluation kɛ n'o de an b'o lajɛ ni min bɛ ka surun balokojuguya parce que couleur 3 de don vert jaune rouge donc minnu bɛ rouge kɔnɔ olu de ta ka jugu dɔw bɛ kɛ jaune kɔnɔ donc n'an y'a ye k'a fɔ min bɛ jaune kɔnɔ depuis consultation externe na san'a ka bin balokojuguya tableau kɔnɔna na an bɛ conseil di ba ma dumuni minnu kan ka di âge jumɛn na ou bien ni min ma se dumuni fana ye ni sin kan ka di fréquence min ou bien n'an b'a dɛmɛ ni den nɔnɔ minnu ye olu bɛ ɲɛfɔ maintenant hospitalisation kɔnɔna na an bɛ séance de causerie kɛ an ni denbaw bɛ baro kɛ voilà an bɛ baro kɛ sanuya kan jari vaccination boloci ninnu an bɛ baro kɛ o fɛn ninnu kan pour que u k'olu nafaw dɔn parce que ni u b'olu matarafa a ka ca la denmisɛnninw ka banamisɛnninw bɛ dɔgɔya donc ni banaw dɔgɔyara balokojuguya fana bɛ se ka kɛlɛ parce que hali ni fɛn wɛrɛ tɛ yen se b'aw ye ka dumuni k'aw ka so ka fɛn duman bɛɛ dun mais ni kɛnɛya ma labɔli kɛ a laban bɛ na ni balokojuguya ye donc suivi fana kɔfɛ o kɔfɛ ni minnu bɔra suivi bɛ tɔ bɛ kɛ URENAS la n'o ye CESCOM ye donc an mana problème médical gérer n'a fɔ ni palu grave tun bɛ min t'a la donc n'o gérer la an b'a bila ka taga CESCOM na donc u bɛ taa tigɛdɛgɛ ni minɛ ye fɔ k'a fɔ k'a bɔra programme na o de ye suivi cogoya. Adama Ouattara Dr Filaɲuma bɔra k'a fɔ ko u bɛ ladilikanw di denmansaw ma minnu ka kan ka kɛ yaasa balokojuguya o kana se ka denmisɛnnin ni hali maakɔrɔbaw yɛrɛ sɔrɔ yari o ladilikan ninnu a bɛ taa o siraw fɛ. Bon an bɛ taa o fɛ bon sisan salon yɛrɛ samiya ma se ka ɲɛ an fɛ yan kosɛbɛ samiyaji a ma se ka fori o gɛlɛya b'an kan bon comitaire fana an ko m'o sɛnɛ salon comitaire ma se ka ɲɛ an bolo comitaire tiɲɛna bon état kelen na an kan ka hakɛ min sɔrɔ o ma se ka sɔrɔ kɛsu kelen na an kan ka tɔni 1 ou bien kilo 100 sɔrɔ bon kɛsu kelen yɛrɛ hali kilo 100 ma sɔrɔ o gɛlɛya b'an kan bi tiɲɛ yɛrɛ o gɛlɛya b'an kan bi. a ye ladilikan minnu fɔ yaasa ka denmisɛnnin ka dumuni hakɛ ta ko o jate minɛ yari aw bɛ bɔ o sira fɛ. bon an b'o bɔ sira fɛ mais gɛlɛya dɔɔni ma an kan hali bi. gɛlɛya b'aw kan o yɔrɔ jumɛn na. nafoloko ani baloko halisa parce que an hakili bɛ fɛn fana an kan k'o ɲini an t'o sɔrɔ samiya mana don an bɛ boli engrais ko an tɛ engrais ko an t'o ɲɛ sɔrɔ ka ɲɛ bon ani bagako ni fɛn misɛnnin comitaire yɛrɛ filɛ an ka fɛn bɛɛ de bɛ comitaire in kɔnɔ comitaire min an b'a sɛnɛ an ka fɛn bɛɛ de b'a kɔnɔ muso furu b'ora ko wɛrɛ b'o kɔnɔ ani engrais san bagaji san ani ko wɛrɛ a bɛɛ b'a kɔnɔ voilà. Dr Abdoulaye Kone Adama Ouattara bɔra ka gɛlɛya dɔw évoquer yari hakilina jumɛn bɛ e la a ka kuma kan. Bon ne kɔni b'a fɔ hali bi fɛn min a ma faamuyali ka ɲɛ kosɛbɛ parce que fila min y'a fɔ cogo min na gɛlɛya baden de b'an bolo denmisɛnninw mana bɔ irini na ko irini c'est-à-dire u taa ani CSRF olu de bɛ irini kɛ n'olu bɔra denmisɛnninw bɛ taa CESCOM na c'est-à-dire malnutrition yɛrɛ prise en charge c'est un long processus ka jan o b'a sɔrɔ den bɔra irini na a bɛ taa irini la a bɛ tila ka taa irini na a bɛ taa fo communauté la bon gɛlɛya b'o circuit de kɔnɔ kosɛbɛ o gɛlɛya ye parce que irini b'u ka baara kɛ a y'a fɔ sisan n tɛna se k'o kumakan bilen ni denmisɛnnin bɔ dɔrɔn n'a taara irini la ko CESCOM denmisɛnnin ka suivi kɛ dɔgɔkun fo ka se dɔgɔkun 8 fo ka dɔgɔkun 12 ma n'a bɔra a bɛ taa fana b'a fɔ ko irini olu b'a suivi fana o CESCOM fana n'a bɔra a bɛ taa communauté la o fana bɛ suivi chaque mois n'a y'o processus bɛɛ de dafa a b'a fɔ ko den kɛnɛna mais vraiment gɛlɛya min bɛ yen comme a y'a fɔ cogo min na denmisɛnnin mana bɔ normalement a kan ka accompagner dumuni fɛn mun ye olu tɛ sɔrɔ ka d'a ma parce que an b'a bɛɛ lié ko gɛlɛya mais an kana a bɛɛ tɛ gɛlɛya ye a caman ye faamuyabaliya de ye parce que an b'an ka sɛfan ta tuma dɔ an b'a feere alors que n'an sɛfan kelen dilan ka denmisɛnninw ma a bɛ se ka mago ɲɛ wa an ka saɲɔw an ka kabaw bɛ yen an bɛ se ka yɛlɛma k'a bayɛlɛma ka kɛ fɛn caman ye mun ma faamuya kaba se ka kɛ fɛn caman ye o parce
parce que région ka bon dɔn b'a sɔrɔ yan fɔla réalité ni sikaso réalité tɛ kelen ye sikaso fana réalité ni kucala ta tɛ kelen kucala ni yɔrɔ ta tɛ kelen sinon kaba bɛ se ka yɛlɛma kɛ fɛn a bɛ se ka kɛ basi a bɛ se ka kɛ fɛn ɲɛɲɛkini a bɛ se ka kɛ to ye a bɛ se ka kɛ surtout denmisɛnnin yɛrɛ a bɛ se ka kɛ wuli nafama ka bagan dilan ka denmisɛnnin ma ka harisi nɔnɔ bɛ se ka k'a la fɛn caman bɛ se ka k'a la bɛɛ bɛ se ka kɛ la bɛ se ka dilan ka denmisɛnnin ma parce que olu bɛ se ka denmisɛnnin accompagner n'a bɔra irini irinasi kɔnɔ mais n'o tɛ ka kɛ donc denmisɛnnin bɛ tila ka segin ka na parce que a 80% caman bɛ taa a bɛ tila ka segin parce que a ma faamuya denfaw kan ka mun kɛ n den bɔra programme na olu tɛ ka kɛ an b'a bɛɛ kɛ gɛlɛya pomme de terre tɛ ka ɲɛ ou bien kaba tɛ ka sɔn ou bien bagaji tɛ ka sɔn alors que n'an y'a planifier cogoya dɔ la an bɛ se ka a faamuya. Yari aw ye fɛɛrɛ jumɛn de tigɛ yaasa o bɛ se ka faamuyali bɛ se ka lasɔrɔ yala ye campagne de sensibilisation kɛ wa. Bon an kɔni ye fɛɛrɛ caman kɔni kɛ hali sini an bɛ fɛɛrɛw la parce que nutrition yɛrɛ fɛn min an y'a jateminɛ santé dɔrɔn tɛ se an ye plateau de ka sɛnɛkɛlaw bɛ yan anw bɛ yan donc ça veut dire que la santé c'est multifactoriel il faut également une solution aussi multiple parce que santé b'a ye tuma dɔ y'a sɔrɔ a sera bana yɔrɔ ma mais qu'est-ce qu'il faut faire en amont c'est-à-dire san'a ka se yɔrɔ ma et c'est santé jɔyɔrɔ b'o bɛɛ la non parce que agriculture jɔyɔrɔ bɛ yen environnement jɔyɔrɔ bɛ yen hygiène jɔyɔrɔ bɛ yen économie fana jɔyɔrɔ bɛ yen fɛn caman bɛ yen a ye gɛlɛya fɔ sisan hali partenaire b'an bolo Sikaso yan b'a fɔ ko jigisɛmɛ yiri minnu bɛ hali kasimɔnɛ kɛ parent dɔ ye pour que ka se ka dumuni nafama san ka denmisɛnninw ma olu partenaire bɛ yen région fan dɔ fana na partenaire dɔ fana bɛ yen fana minnu bɛ hali denbaw fara ɲɔgɔn kan wɔri n'o partenaire dɔ a bɛ Kucala b'a fɔ ko DP foyer denbaw fara ɲɔgɔn kan bɛɛ bɛ na ni suma dɔɔni suma dilancogo bɛ fɔ denmisɛnninw ye a nafa bɛ sɔrɔ cogo min na ko n'i taara so i bɛ se ka mun kɛ donc fɛɛrɛw caman bɛ yen an nana sigi a fɔ an bɛ se ka mun kɛ la nutrition qu'est-ce qu'il faut faire vraiment an bɛ se ka communauté sen dɔ la mais sen bɛ dɔ la cogo di o ye GISAN ye GISAN de dɔrɔn c'est le groupe de soutien aux activités de nutrition c'est-à-dire ka jɛkulu sigi dugu bɛɛ la mun bɛ se ka baloko juguya in vraiment a kɛlɛli k'an dɛmɛ na ka sinsin ka mɔgɔw kunnafoni olu ka baara ye jumɛn ye groupe GISAN yɛrɛ ye mɔgɔ 10 ye groupe kelen mɔgɔ 10 u bɛ baara kɛ binôme mɔgɔ 2 u bɛ don ga bɛ tilan na binôme kelen ga 30 u bɛ don ga bɛɛ kɔnɔ kelen chaque mois au moins ils font le tour des 30 ménages kunnafoni bɛ se ka di musokɔnɔmaw ma denbatigiw denmisɛnninw ka boloci peseli c'est pour que vraiment balo juguya depuis muso kɔnɔma la a bɛ daminɛ n'a ma balo ka ɲɛ ka se a jigili ma fo ka se den san 2 ma o de ka jugu kosɛbɛ GISAN ka baara ye u bɛ dugu pratiquement an y'a sigi région dugu caman na u bɛ Kucala an y'a daminɛ Yoroso pratiquement on a plus de 100 GISAN après 200 GISAN à Yoroso a Kucala an bɛ fo 400 et quelques la ala an bɛ ka kuma yɔrɔ la bi projet wɛrɛ bɛ yen mun bɛ ka baara kɛ Kucala GISAN kan n'o UNICEF ka n'a dɛmɛ n'a baara ɲɔgɔn dɔ n'o World Vision de olu bɛ ka hali bi ka GISAN renforcer Kucala an bɛ yɔrɔ la hali bi an y'a sigi Buguni an y'a sigi Kiɲa an y'a sigi Ɲana an y'a sigi Kajulu a bɛ pratiquement région dugu caman na pour que ka se ka baloko juguya in ka kunnafoni ma denbaw ma dugu kɔnɔ an tɛ se ka se yɔrɔ min na a kuma an tɛ se yɔrɔ min na donc vraiment o ye baara min ka mun kɛ an ye dɔgɔtɔrɔ bɛɛ fana former kuma y'a fɔ cogo min na prise en charge kɛcogo yɛrɛ la parce que protocole national de bɛ yen bɛɛ t'a kɛ mana jan b'a kɛcogo nɔ tɛ donc pratiquement chef de poste bɛɛ formera ani CCRF yɛrɛ mɔgɔ ani hôpital balo juguya kɛlɛli comment se fait la prise en charge bɛɛ former o la an tila ka maternité mɔgɔ fana former fana fɔ ma ko ANJ c'est l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant maternité formée c'est ce qu'on fana former o la parce que n y'a fɔ n ka kuma depuis muso kɔnɔma ni balo kɛcogo ɲuman ma fɔ a ye a dɔw bɛ kɛ u bɛ jigin i b'a sɔrɔ den fitinin don donc n'a ma kɔlɔsi dɔrɔn san 2 a tɛ se ka yɛlɛma bilen donc an y'o fɛɛrɛw fana kɛ pour ka se ka ka kunbɛ depuis yɔrɔ jan donc fɛɛrɛw ka ca donc an bɛ se ka kumaba mun fɔ. A ye o fɛɛrɛ min sigi sen kan yari a bɛ se ka fɔ bi o nafa dɔ bɛ ka ye. Bon an bɛ se ka fɔ o nafa bɛ ka ye parce que sanni an ka da don nafa na fɔlɔ an b'an partenaires fo mun k'an dɛmɛ o la kosɛbɛ parce que partenaires fana bɛ mun k'an dɛmɛ nin fɛn na kosɛbɛ n'o de ye UNICEF ye PAM b'o la World Vision b'o la partenaires caman Save the Children pratiquement n bɛ se ka da sɔrɔ ma da ma se mun ma donc o ka ca bɛɛ n'a ka volet don an bɛ ka mun fɔ GISAN ko in UNICEF de bɛ k'an dɛmɛ o la kosɛbɛ Sikaso région na a kɛra sababu fana ye mɔgɔ ye fɛn caman faamuya parce que n y'a fɔ Sikaso fɛn ye faamuyabɛla de ye mais GISAN ninnu fana kɛra sababu fana ye mɔgɔ ye kuma dɔw fana mɛn u kuma minnu faamuya u ma mun mɛn u y'a sɔn u y'a faamuya donc on commencera ka yɛlɛma dɔɔni on peut dire que le changement maintenant est acté changement bɔra la parce que halisa an kun bɛ 6,quelque% na n y'a fɔ 2020 an nana 5,8 la bɛɛ b'a yira fɔ GISAN ka u nafa bɛ ka ye dɔ fana b'a min fana kɛ o fana dépistage ye pratiquement chaque année on fait un tour ou 2 tours de dépistage de la malnutrition dans la région kɔrɔ min ka
campagne na me do campagne organisée me do dube kono demsenu bebe dépisser ka bulu kan suma kala ga munu be balwo juwa kono ku dara ses kono wo talla ko pijan sari ka ke jona mun ta kono fana ka kono fo ma do mo donc je pense que on bara kono en train se ko fana na voilà Adama Ouattara docteur bora ka fo sisan no ko projet be no mi be se ka baloko juguya in ka akele yari e be se ka akina jumɛn fɔ o kan yari a ye nafa dɔ lase aw ma bon ne bɛ se ka kuma min kan an ka nafa caman s'an ma fɔlɔ parce que an sɛgɛrɛw filɛ nin ye an ka dɔ bɛ fɔ kɛnɛ kan k'o bɛ n'an dɛmɛ mais n'a waati nana se an t'a fɔ o ye o gɛlɛya b'an kan bon baloko dɛsɛ yɛrɛ bi denmisɛnw ko taara bi a kɛra denmisɛnw mɔgɔkɔrɔbaw baloko bɛ bɛrɛ bi tellement que samiya ma diya cogo min o bɛ gɛlɛya b'an kan ɲinan kaba yɛrɛ filɛ bi kaba bɛ joli la bi kaba taalen don fo 30 ani dɔɔnin bɛ bi naani sɔrɔ o gɛlɛya b'an kan bon o ni comitaire fana ma se ka ɲɛ an bolo fiyewu comitaire ma ɲɛ tiɲɛ tiɲɛna ma ɲɛ bon comitaire si fana wari ka ca a wari ka ca n bɛ fɛ a ka ni ɲɛmɔgɔ ninnu nana a ka se ka fɛnw fɔ a ka fɔ ka dɔ fɔ comitaire si ninnu wari na an engrais hali bi ma ɲin'a fɛ n'u nana a ka ɲɛ f'u ɲɛna c'est-à-dire an b'a fɔ ko an bɛ dɛmɛ lase sɛnɛkɛlaw ma f'a ka faamuya parce que bɛɛ ɲɛ b'an na donc télévision kuma radio kuma don an ko de an bɛ taa dugu la parce que an ko santé dɔrɔn tɛ se donc an bɛ taa an bɛ mɔgɔw ta dugu la dugu b'a sɔrɔ dugu bɛɛ kɔnɔ y'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ yen an b'a fɔ ko les personnes influentes minnu bɛ n'o kuma na hali ni mɔgɔw ma sɔn u b'a faamuya u bɛ se ka tugu mɔgɔw kɔ u mɔgɔw de bɛ fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ tan jɛkulu kelen mɔgɔ tan sari olu bɛ a tɛ kuma wari di mɔgɔ ma dɛ sara t'a la foyi t'a la c'est le volontariat ka u jɛkulu former dugu bɛɛ kɔnɔ kelen parce que anw ti olu de y'a sigi ɲɔgɔn olu b'a ka dugu kɔnɔ u bɛ se ka wuli dɔrɔn u bɛ se ka hali u baga tobi ninnu kɛ k'a fɔ ko démonstration nutritionnelle u b'o fana kɛ mais wari tɛ d'o ma dɛ volontariat baara don fu don dugumɔgɔ yɛrɛ de bɛ ta k'u ka dugu yiriwa baara kɛ n'o ye balo juguya ye u bɛ dege kansimali la u bɛ dege mɔni nafama tobi cogo ni fɛnw na chaque mois ou chaque semaine u bɛ se ka mɔni tobi ko kelen kɛ ou bien kalo kɔnɔ u bɛ se ka tobi ko 2 ou 3 kɛ mais k'a fɔ ko an bɛ na wari ta ou bien partenaire wari ta ko ka taa di dugu ma k'a ka balo juguya kɛlɛ n'a ye o fɛn tɛ hali dɔ fana kɛra o da kuma se ɲinɛ n'o yɛrɛ kɔ a y'an fɔla je pense que partenaire dɔ fana bɛ yen n'o faw ye an taara y'an fɔla o ye avec le niveau national o ye sumansi avec l'agriculture projet yɛrɛ passé agriculture bolo kan dɔw ta kɛra sumansi ye u b'a fɔ ko semence améliorée dɔw ta kɛra bagan yɛrɛ dɔw ta kɛra sɛ ye ba misi sara bɛ d'i ma i b'a mara i b'a yiriwa a bɛ se ka bugu i b'a feere i bɛ se k'a yɛlɛma ka dumunifɛn san n'a ye mais an taara bon kuma caman fɔra dɔw ko ta sara dɔw ko a bagan si kuma yan ainsi de suite c'est pour dire que projet bɛ ka dugu dɛmɛ mais f'an k'a bɔ an kunna k'a fɔ ko an yɛrɛ kan ka dɔ k'an yɛrɛ an kana bɛɛ bila an kunna fɛn bɛɛ bɛ ta ka di an sigilen ma mɔgɔ bɛ mɔgɔ dege baara la mais ne bolo nafa ka bon ni k'a ta ka di mɔgɔ ma ye ne degenna o de ye bada ye o donc je pense que o de bɛ se k'an bɔ dibi in na. docteur Flanima docteur Kone bɔra ka hakilina dɔ fɔ yali est-ce que système ne man kan tɛ ka falen wa kunnafoni di togoya la denmansaw ma yaasa baloko juguya bɛ se ka kɛlɛ. bon ne fɛ fiɲɛ tɛ kunnafoni di togoya la fiɲɛ bɛ min na o ye an ka taabolow de parce que kow ye hakilina ko de donc population majorité surtout village ninnu na donc interdit ninnu toujours olu de ye tiɲɛ donc u mana na an bɛ après hospitalisation an bɛ conseil di tout ɲɛfɔliw bɛ kɛ mais malgré tout ça n'u seginna ka taga e b'u la faamuya olu bɛ sɔn mais u mana segin ka taga tɔ minnu bɛ yen olu de b'a fɔ kana nin kɛ kana sɔnni ma ninnu ka ko donc finalement i sera ka min la faamuya a bɛ taa bila jamakulu min cɛla olu fanga ka bon ni ale ta ye donc nafa t'i ye a ko la sinon moi je pense que problème ti communication na parce que information bɛ passer télé la a bɛ passer radio la au niveau des urnes personnel de santé b'u se la CESCOM na mɔgɔw b'u se la donc il faut que denmansaw yɛrɛ de ka sɔn changement ma il faut que olu yɛrɛ de ka sɔn changement ma parce que a kɔlɔlɔ fɔlɔ ye an bɛɛ de ye ni denmisɛnninw de ye dugu ɲɛsigi ye n'i y'a mɛn e bɛ sɛnɛ kɛ i bɛ ka fɛn sɔrɔ bi fanga de b'i la n'i kɔrɔla i tɛ se k'a kɛ o jɔn bɛn'a kɛ e ka foro jɔn bɛn'a sɛnɛ i denw de bɛn'a sɛnɛ donc il faut que e k'i occuper den ninnu na parce que denw ka ko de bilalen don kɔfɛ o yɛrɛ en général denbana jatelenba tɛ
a b'an kunna ni sara dɔ wɛrɛ bɛ sɔrɔ mais mɔgɔkɔrɔba bana o ye girin de hali min sera a sa dingɛ da la n'o banana bɛɛ bɛ na wari bɛ débloquer k'o ka ko bɛ ɲɛnabɔ alors que o tɛ se ka foyi ɲɛ physiquement mais a kɔni bɛ du kɔnɔ mɔgɔkɔrɔba ka ɲi du kɔnɔ mais denmisɛnnin o fana kan ka traiter denbana jatelenba tɛ en général Mali kɔnɔna na sinon problème de communication tɛ. Yari an bɛ covid bana tile waati la yari o ye gɛlɛya jumɛn de lase aw ka baara ma? Bon a ye min lase an ma baara kɔnɔna na o bɛ se ka kɛ consultation dɔgɔyara wagati dɔ la parce que mɔgɔw tun bɛ siran ka na dɔgɔtɔrɔso la ko n'i nana k'u bɛ ni sɔgɔsɔgɔra ou bien n'i touchera dɔrɔn u b'a fɔ ko corona b'i la donc u bɛ se k'i isoler ou bien ko wɛrɛw ta k'i sɛgɛrɛ donc o ye kun ye consultation dɔgɔya dɔɔni mais par finir mɔgɔw y'a faamuya donc affluence bɛ ka kɛ dɔɔni dɔɔni sinon ma gɛlɛya wɛrɛ las'an ma n bɛ min dɔn. Docteur Abdoulaye Kone covid bana ye gɛlɛya jumɛn de lase aw ka baara ma? Comme n'a y'a fɔ cogo min na covid kɔni bɛɛ b'a dɔn covid kɔni gɛlɛya lase dɔgɔtɔrɔso la parce que a y'a global fɔ je pense o don covid na a sera waati dɔ ma hali ne kun dɔgɔtɔrɔso bɛɛ kun vide la k'a fɔ n'i sera dɔrɔn ko hali ko bɛ bana kalon da surtout ka tɛmɛ Mali na kosɛbɛ k'a fɔ ko an ballon kalon da mɔgɔ la les gens oublient que dɔgɔtɔrɔ ka bana kalon da mɔgɔ la les gens sont socialement en manɔgɔ et bana kalon da mɔgɔ la e yɛrɛ bɛna baara kɛ donc je pense que c'est ne ma nafa ka kalon da mɔgɔ la quoi kɔni kɛra sababu ye an ka centre pour vide la a y'a fɔ cogo min na waati dɔ sera vraiment an ka to jiginna taux d'admission den mun kan ka don n'a y'a jateminɛ yɛrɛ ɲinan yɛrɛ an b'a fɔ ma ko la couverture indirecte c'est-à-dire den joli kun kɔnɔnen don pour ka don malnutrition programme na mais joli donna n b'a fɔ ma ko CVR n'o ye a juguman ye 84% min y'a nɔgɔman ye an ma tɛmɛ ɲinan 9 à 10% kan taux d'admission o gɛlɛyaba ye parce que denmisɛnninw ma na depuis a daminɛ kuma i b'a sɔrɔ o bɛ a gɛlɛya kuma de et voilà CVR ka to yɛlɛla ni dɔ in de o tɛ laɲini ye coronavirus kɛra sababu ka dɔ fara o fana parce que mɔgɔ bana ka na les gens sortent dans la nature donc an b'o ye kuma na an b'o ye dans les tableaux de CVR o tɛ se ka dogo waati o y'a sɔrɔ a gɛlɛyara caman bɛ sa comme caman bɛ se ka bɔ a la ni y'a dun gɛlɛyara ka se i b'a sɔrɔ a temps de prise en charge a bɛ janya fana de parce que n'a kɔnna ka ye a bɛ nɔgɔya donc o kɔni kɛra gɛlɛya ye covid ye mɔgɔ ban CSRF la an dɔgɔtɔrɔso u bɛ taa CSCOM mun na an denmisɛnninw ye kuma na o y'a sɔrɔ c'est dans les tableaux de complication. A ye fɛɛrɛ jumɛn de sɔrɔ o la? Bon a ye fɛɛrɛ min sɔrɔ la o kɛra sensibilisation de ye ka kunnafoni fanga dɔ fara fanga kan a y'a fɔ kuma na kunnafoni bɛ ka di don o don kunnafoni bɛ di covid kɔni na don o don mɔgɔw tun b'u cɛsiri la ka kunnafoni di mɔgɔw ma formation kɛra relais formera mɔgɔ caman formera covid kan pour que kunnafoni ɲuman di mɔgɔw ma u kana siran u ka na malgré tout ça bɛɛ b'a dɔn a y'a fɔ an ka togoda ninnu na kuma a ma nɔgɔn c'est pas facile donc ni kuma kelen yɛlɛmana i bɛ ka kuma fɔ kuma souvent i b'a sɔrɔ a bɛ yɛlɛma a bɛ se ka kɛ hali problème yɛrɛ ye mais n y'a fɔ n ka kuma na a kɔnɔna na n tɛ sɛgɛn communication fana na on a dit la communication il faut le mettre au centre de tout mɔgɔ bɛ fɛn kɛ a kɛra dɔgɔtɔrɔ kɛ fɛn ye n'i ma communication don a cɛmancɛ la a si tɛ marcher parce que an ka ko caman bɛ yen a caman ye faamuyabaliya de ye hali balimakɛ bɔra k'a fɔ ko fɛn dɔw bɛ yen ko nafa i b'a sɔrɔ faamuyabaliya don sɔrɔ fɛn dɔ nafa sɔrɔ indirectement ka sɔrɔ a ma se e yɛrɛ ma directement o y'a sɔrɔ ko dɔ kan ka ɲɛsin dugu ma fɔ dugu bɛɛ ka 100 bɔ ka nin baara kɛ mais ni polisi nana ka wari bɔ k'a kɛ est ce que a tɛ pan e kunna i y'a nafa sɔrɔ mais c'est de façon indirecte donc kunnafoni kɔni an ye kunnafoni caman di covid kan hali sini an bɛ k'a di. Adama Ouattara coronavirus bana la a ye gɛlɛya jumɛn de lase aw ka baara ma? A ye gɛlɛyaba lase an ka baara ma ka coronavirus dɔrɔn tɛ hali kɔrɔnfɛ kɛlɛ yɛrɛ baara parce que an ka communautaire filɛ n'a kun sera ta an bɛ bɔ n'a an bɛ taa n'a ye Abidjan an bɛ taa n'a ye Burukina bon communautaire fana an bɛ taa n'a ye Gao ani Tombouctou bon sisan yɛrɛ communautaire yɛrɛ dan ye Moti sɔrɔ yɛrɛ o baara ye bon communautaire yɛrɛ fana a bɛ sɛnɛ Segu bon Segu ta fanga min ka bon an ta ya dɔɔni o bɛ ka jɛ an ka dɔɔni parce que min communautaire bɛ sɛnɛ a ka ca ye kojugu bon n'a fana sera an bɛ taa n'a ye Bamakɔ bon Bamakɔ yɛrɛ fana tuma dɔ la Bamakɔ prix ani Sikaso prix bɛɛ tɛ k'o ɲɔgɔn cɛ bon communautaire fana a bɛ sɛnɛ Kati i y'a ye Kati fana ani Sikaso bɛɛ tɛ k'o ɲɔgɔn cɛ mais an ta a n'olu ta fɛn kelen y'o bɔ ɲɔgɔn na o ye dugukolo ye parce que an ta ka timi n'olu ta ye
o katika utai anta ka timno utai alba ko ale ni segutan bon comme tar fana yoro ko bara fana quoi parce que dugul bo nyona jara quoi ya fama bon ale ni moti tan ni fana ambe se ka dugu bare soro parce que sanwati bo mo banga anga mo kan sara kuna ka wa fe munura docteur Flanima malnutrition sévère ale ni chronique aba fɔ cogoya min na yari docteur bɔra k'a fɔ ko o de ka jugu yan nɔ dɔɔni yari a bɛ ka fɛɛrɛ jumɛn ne ta o hukumu kɔnɔna la. Bon, malnutrition aiguë sévère o prise en charge bɛ kɛ tous les jours uriniw la urinasiw la. Bon, malnutrition chronique o de kɛlɛli ka gɛlɛn dɔɔni parce que fɛn fɛn ye chronique ye ça veut dire que farikolo degera a la a kɛra farikolo sigiɲɔgɔn ye donc o de kɛlɛ ka gɛlɛn dɔɔni voilà donc an kɛlen bɛ ka suivi enfant sain den minnu k'a ta wolodon na fɔ ka taa u se san 5 ninnu ma donc olu ka suiviw bɛ kɛ cogo min na an kɛlen bɛ k'olu boloda den dɔw bɛ yen nɔ i bɛna sɔrɔ u wolola k'a sɔrɔ u wolokuma ma se o suiviw bɛ kɛ an fɛ o bɛɛ pour que u ka croissance ka se ka ɲɛ u mɔcogo ka ɲɛ u balocogo ka ɲɛ donc an b'o conseil di dès la naissance fɛn o fɛn min bɛ bɔ maternité la ka s'anw ma donc an bɛ kunnafoniw di an bɛ u inciter u ka suiviw kɛ hali ni baasi tɛ den na on donne des rendez-vous a bɛ se ka kɛ rendez-vous rapproché ye au début parce que u bɛ hospitaliser en général minnu bɛ hospitaliser an b'olu de sɔrɔ donc an bɛ rendez-vous di rapproché ni pathologie nɔgɔyara an bɛ continuer ni suivi enfant sain o bɛɛ pour que fiɲɛ kana bila u ka mɔgɔya la mɔli sira fɛ ale ni farikolo sira fɛ. Docteur Abdoulaye Kone aw ka yɔrɔ fanfɛla la aw kɛlen don ka lakana fɛɛrɛ jumɛn de tigɛ yaasa baloko juguya in a bɛ se ka kɛlɛ cogoya min na. o ɲininkali vraiment ça c'est o ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ kosɛbɛ parce que n y'a fɔ n ko an jisaniw sigi an ye baara caman kɛ parce que a da sera kuma ma k'a fɔ ko malnutrition aiguë sévère le qu'on pris en charge ça c'est le centre de santé n'a jugura c'est un peu sévère avec complication ou urine sans complication niveau de la urination de 16 comme nigata mais mi gɛlɛya yɛrɛ malnutrition chronique de o kɛlɛli man nɔgɔn parce que n y'a fɔ n ka kuma dɔ fana na n ko pour que k'a se ale lajigi de 1% yɛrɛ vraiment a ka gɛlɛn c'est le problème il faut que toutes les conditions soient réunies o nana ni gestion hakilina ye parce que n y'a fɔ depuis muso garisɛgɛ kuma de a dɔw bɛ daminɛ ni muso ma balo ɲuman sɔrɔ et puis parce que muso mana n'a ala y'a garisɛgɛ dɔn a ka balo kan ka sɛgɛsɛgɛ dɔ kan ka fara balo kan pour que parce que ale kelen tɛ bilen ani o mɔgɔ fila don donc den ma balo ka ɲa depuis waati n'a jiginna o b'a sɔrɔ den bɛ kɛ fitinin bon den ma poids normal sɔrɔ n'a ma sui avec des conseils n'o ye ka sin gɛrɛgɛrɛ d'a ma n'a sera kalo 6 ka dɔ fara a ka dumuni kan mun tɛ sin dɔrɔn ye parce que den kalo 6 sin dɔrɔn tɛ se k'a fa n'a sera kalo 9 k'a ka dumuni fɛnw fana jateminɛ kalo 12 fo ka se san 2 ma o de ye malnutrition chronique yɛrɛ kɛlɛli ye c'est tous ces schémas là qu'il faut respecter ani ka dumuni an ka dumuni fɛnw fana denmisɛnnin sera hakɛ dɔ u bɛ muso kɔnɔma sari an ka dumuni fɛnw woloma sari faut manger dumuni nafa ka bon o bɛ se ka kɛ a ka ca ala fɛ n'an olu matarafa an ka malnutrition chronique an bɛ s'a kɔrɔ c'est ça qui m'a même amené l'idée vraiment des GESAN pour ka se k'an dɛmɛ parce que ça tun bɛ fɔ 30 et quelques % na c'est vraiment difficile ni communautaire ma fara an kan ka GESAN sigi ka kɛ o de nana GESAN hakilina ye k'o former u bɛ yala du bɛɛ kɔnɔ kelen kelen du ka dumuni kɛcogo ka jateminɛ nin nafa de ka bon dumuni nafa de ka bon b'a commencer na muso kɔnɔma muso mun bɛ sin di den ma k'olu kunnafoni dumuni ainsi de suite donc vraiment o de malnutrition chronique yɛrɛ kɛlɛli fɛ o de nana n'o idée donc et on sommes là-dessus an bɛ hali bi an bɛ ka renforcer a ye suivi enfant sain fana fɔ donc c'est important parce que partenaire fana n'o OMS o bɛ k'an dɛmɛ o la kosɛbɛ fana ani UNICEF pratiquement an ye district caman former o fana na pour ka se k'o fana renforcer o nafa ye mun ye parce que c'est une porte d'entrée n'an bɛ suivi enfant sain kɛ i b'a sɔrɔ denmisɛnnin caman de bɛ sɔrɔ o yɔrɔ in na k'a dɔn balo juguya bɛ nin na ou bien n bɛ fɛ ka don risque la a bɛ fɛ ka don balo juguya kɔnɔ ka kunnafoni ɲuman d'a ma c'est très important donc an sera ka district 4 former pour le moment donc an bɛ hali partenaire ɲini an sera ka dɔw sɔrɔ mun b'an dɛmɛ pour que an ka se ka tɔw former ko activité na renforcer parce que ala fɛ an bɛ fɛ ka se an ka fɛn kɔrɔ. Adama Ouattara
yasa docteur ka baara bɛ se ka nɔgɔya u bolo aw minnu ye cikɛlaw ye aw ka fan na aw kɛlen don ka fɛɛrɛ jumɛn de ta yasa aw yɛrɛ ka niveau la balokojuguya aw bɛ se ka kɛlɛ cogoya min na. Bon an mako kɔni bɛ fɛn caman na ɲɛmɔgɔw bolo o b'a kɛ sababu kɛ barajiko b'an na bon barajiko b'an na hali ni comtɛrisi a wari ka ca. Ayi aw yɛrɛ de kɛlen don ka fɛɛrɛ jumɛn ta aw yɛrɛ ka fɛɛrɛ yasa aw yɛrɛ denw u kana se ka bana. Bon an kɔni bɛ ka fɛɛrɛ tigɛ. O ye fɛɛrɛ jumɛn? Bon an bɛ woso sɛnɛ hali ni fɛn misɛnninw an b'o di denmisɛnninw ma u b'a di ba ma u b'a dun i y'a faamu. Bon ani n'aw banana ta an bɛ tila ka na n'o dɔgɔtɔrɔso la parce que fɔlɔ ni den banana ta ɲɛmɔgɔ le kuma na an bɛ ɲɔgɔn wele ka ɲɔgɔn sigi den man kɛnɛ an bɛ ɲɔgɔn sigi ka ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan na ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan sisan min ye mɔgɔkɔrɔba ye sisan an bɛ sɔrɔ ale deli ka na den dɔgɔtɔrɔso la joona joona. Bon sisan o bɛ ka nɔgɔya sisan dɔɔni sisan bɛɛ n'a ka kunkolo sisan ni den banana e bɛna n'a ye dɔgɔtɔrɔso la e bɛna filɛ kɛ o kɔni de bɛ sisan. Docteur Filanima a bɔra ka kuma fɔ k'u bɛ na denmisɛnninw ye joona sisan na dɔgɔtɔrɔso la yɛrɛ bɛ se k'o sɛbɛntiya. Bon bɛɛ bɛ kuma i ka du de kan i tɛ se ka kuma commune bɛɛ kan voilà donc a bɛ se ka kɛ olu ka du olu bɛ wuli joona mais an bɛ den minnu sɔrɔ a caman dɛsɛlen de bɛ na o de bɛ a furakɛli gɛlɛya o bɛ parce que a musakaw bɛ caya parce que fɛn wɛrɛw bɛ se ka don a kɔrɔ min tɛ balokojuguya dɔrɔn ye donc fɔ mɔgɔw k'o de faamuya bana wɛrɛw bɛ se ka don a kɔrɔ an b'o problème sɔrɔ hospitalisation na par exemple den minnu bɛ malnutrition chronique ninnu kan en général u ni cardiopathie tɛ ban donc n'u nana n'olu ye an bɛ consultation cardio minnu kɛ o fura minnu bɛ sɛbɛn o sanni bɛɛ ye baara ye parce que a b'u kunna ko balokojuguya fɛn bɛɛ ye fu de alors que intrant minnu bɛ na ka urine la i bɛ sɔrɔ o produit ninnu t'o la voilà donc an kɔni bɛ den minnu sɔrɔ a majorité bɛ na tardivement o yɛrɛ de kɛlen bɛ k'an ka taux de décès fana yɛlɛn dɔɔni kuma dɔw la parce que a dɔw bɛ na en moins de 24 heures u bɛ décédé malgré que aw ye soins ni fɛnw bɛɛ kɛ donc u bɛ décédé ça veut dire que a tigi dɛsɛlen de nana. Ladilikan jumɛn de b'i bolo k'a lase denmansaw ma? Bon ladilikan min bɛ ne bolo k'a lase denmansaw ma o ye recours précoce dans les centres de santé donc ni denw man kɛnɛ n'i ye fɛn fitinin jateminɛ kana sigi k'a ma juguya fɔlɔ parce que o de y'an ka taabolo ye tant que den fari kalayara bi a ye sɔnni a ye tulonkɛ kɛ donc an bɛ tɛmɛ a ma juguya f'a ka dɛsɛ ka kisi ka sa an bɛ sɔrɔ k'a cɛ ka dɔgɔtɔrɔsow ma gɛn donc o ka bɔ a la n'i y'a ye ko den hali a tulonkɛ cogo falenna farigan fanfɛla ninnu na i ka wuli joona ka dɔgɔtɔrɔsow ma gɛn san'a ka kɛ ladali ye o bɛ cogo min na dumuni ko i n'a fɔ docteur y'a fɔ cogo min na depuis muso kɔnɔma balokojuguya kɛlɛli bɛ daminɛ an y'a jateminɛ an ka sira tɛ muso kɔnɔmaw ka dumuni ko la dumuni min bɛ tobi du kɔnɔ i b'o de dun a ka di a man di i b'o de dun donc o bɛɛ bɛ se ka na ni a kow ye donc olu kan ka jateminɛ dumuni minnu den mako b'a la fana olu fana kan ka sɛgɛsɛgɛ allaitement exclusif sin dɔrɔn ka se kalo 6 ma ni kalo 6 dafara fɛn wɛrɛw ka fara a kan ni ma fɛn wɛrɛ fara a kan hali ni bana ti den na foyi t'a la den bɛ fasa dɔɔni fo k'a bila balokojuguya taabolo kɔnɔ. Docteur Abdoulaye Kone i bɛ se ka jumɛn de fara Filanima ka kuma kan kuma kuncɛ la? Bon an bɛ se ka mun fara ka kuma kuncɛ la donc an bɛ a fɔ parce que an y'a fɔ sisan kuma fɔ da panneau dɔ fana kunna an ye plateforme fana sigi commune na an bɛ se ka mun fɔ vraiment plateforme ninnu k'an dɛmɛ sans eux ISAN tɛ se ka fonctionner plateforme sigira dugu bɛɛ la a pratiquement a bɛ district bɛɛ la a bɛ commune na an bɛ ka commencer hali ka sigi dugu la sisan plateforme de bɛ se k'an dɛmɛ ka ISAN appuyer an y'a fɔ u bɛ démonstration ka ɲɔ d'u ma hali ka se k'o dɛmɛ ni warimisɛnnin ye n'o bɛ démonstration nin kɛ dɔw bɛ se ka layɔrɔ dilan u bɛ se ka fɛn wɛrɛw dilan u k'a dɔn commune denw ka ɲɛtaga ou bien u ka kɛnɛya c'est d'abord une affaire du village et la commune an bɛ na en appui an b'o dɛmɛ de an sigi kun don ka kɛnɛya yiriwa mais an se ka yiriwa ka pan olu kunna donc an bɛ vraiment u ka na ni denmisɛnninw joona dɔgɔtɔrɔso fana na n y'a fɔ an bɛ denmisɛnninw malnutrition na kuma o y'a sɔrɔ c'est un tableau sévère a juguman yɔrɔ n'a dun juguyara vraiment c'est difficile an y'a fɔ a bɛ jouer hali den hakili kan donc an b'o wele kan de da donc minnu bɛ an ka togodaw la u k'a dɔn denmisɛnnin mana kɔn ka na dɔgɔtɔrɔso la a furakɛli sɔngɔ bɛ nɔgɔya a bɛ kɛnɛya joona fana sabu fana dugu fana bɛ yiriwa mais n'an y'a jɔ fo à la dernière minute ka na denmisɛnninw ye a ma nɔgɔn donc
o faamuyara ayiwa an ka bi sigikafɔba a sera a dan na an ka maa welele o tun ye Dr Abdoulaye Kone ni ale ye point focal nutrition ye direction régionale de la santé la an ka wele tun sera Dr Filaɲuma Jalo ni ale ye médecin généraliste ye an ka maa welelen fana tun ye Adama Watara ale ye tun ye cikɛla ye an ka bɛ ka kuma min kan o de ye baloko juguya bɛ lahalaya min na Sikaso marabolo kɔnɔna la yira k'a fɔ ko dɔ bɛ ka bɔ a la ko nka baloko juguya chronique min ka jugu kosɛbɛ ko o de bɛ yan o bɛ ka o de kɛlɛ an bɛ waati min na i ko sisan bi an b'aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka kulomajɔ la aw ka lajɛli la Asetu Kante ale de tun bɛ ka débat in lase aw ma Mumin Sendebu ale ni Nohom Jire olu tun bɛ nɛgɛw kunna an b'a fɛ ko aw bɛɛ lajɛlen ni ce aw kan bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma. Le Grand Dialogue. Sigikafɔba. Idawani wa maqaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chaîne Beri. Halud Mauni. Chaîne Beri. Sigikafɔba.